Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhaqna bi ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Amma ba'd. Fayaqulul musannifu rahimahullah wa yu'maru sabiyyun dzakarun wa untha mumayyizun. Ini kaki? Qala wa yu'maru ban perintah sabiyyun paserah nak kana keni dzakarun selake wa untha ban sebini mumayyizun se mumayyiz ya yasirah kalaban qatubadah tatih paseraya sobi mumayyiz ahlan panika ahli li ayyakulah dak kotungakan paserah ya mumayyiz wahdahu hale ketibin ya mumayyiz wa yashrabu ban nginum paserah mumayyiz wa yastanji ban istinja akela kadzalika katika disah ya wahdahu biha kalaban salat ay as-salati tegese salat walau qadaan ban senajan panikah qada ay yajibu ala kullim ay tegese yajibu wajib ala kullin atas saben setong min abawaihi dari orang tua duaan ya sobi wa in ala ban senajan katas awil wasi. Jadi mungkin nikah bekal ajelasakin tentang masalah nak kena kene. Jadi dawuh kanto wa yu'maru sabiyyun dzakarun wa untha mumayyiz. Nak kena kene baik itu laki ataupun bini manabi pun mumayyiz. Napa artian mumayyiz? Ulama ni ka beda pendapat, tapi pendapat muktamad, pendapat itules sarang beliau la ayyakula wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Saya kocak nak tamyiz nikah nak kana saya bisa ngakan tibi, nginum tibi, ada tibi, ada tamyiz berarti. Kira-kira umur berapa orang tamyiz nikah? Nak kana tamyiz nikah temu lama perkiraan umur 7 tahun. Perkiraan umur 7 tahun. Jadi mana bina kana pon umur 7 tahun nikah insyaallah pon mumayyiz. Boleh satu buaki saya kocak mumayyiz ni kanak-kanak saya bisa abidaki bainat tamroh wal jamroh. Bainat tamroh ni ka korma, jamroh ni ka marda. Jadi mun benak kanak kene cung, pilih cung. Mun milih marda berarti kita mumayyiz lagi. Kita mumayyiz. Mun ngalak korma, berarti mumayyiz. Dan senikah. Jadi yu'maru sabiyyun mumayyizun. Nak kana seki keni saya mumayyiz umur 7 tahun anikah perintah kangku ya salat. Nyatan saya perintah nikah ring tuana ki, ring tuana perintah kangku nyoroanan kangku ya salat. Kangku ya salat walaupun qada ni jong gelak kita bajang ngono istiah. Senikah. Mula mumayyiz. Jadi kewajiban nikah kaserah ala kullin min abawaihi ring tuana. Ring tua duaan wa in ala ben sanajan ke atas i mun tada ring tuana kaina mbana summal wasi orang saya nerima wasiat anak kasa awil qayyim pengasuh bisa andi arte pengasuh saya ngasuh anak yatim bisa titimun sumpah benak kanan maka wajib pengasuh ni kamarintah ka anak-anak si mumayyiz kangku ya salat. Wa kadza nahul multaqit
wa kadzaban akati sapanika juga nahwul multaqid orang sing nemu anak. Nahwul multaqid orang sing nemu anak. Misalkan Idul Gani apa pas nemu anak misalkan nemu anak. Kebetulan anak nomor 6 tahun. Maka tinggal nomor 7 tahun muni jembu nak kanak gelek muni kala. Iki begero mana? Umur 7 tahun besoro nak kanak apa jang gelu. Maka bani anan tibi senega. Wa malikur raqiq wa malik ban sandi budak wa malikur raqiq ban poleh sandi budak. Oleh sandi budak ya mun budak nikah umur 7 tahun maka sandi budak nikah wajib merentah kanak-kanak nikah. Wal wadi ban orang seititipi wal wadi ban orang seititipi. Bulan di anak nih kene umur 6 tahun. Pas epatoro betul bulan tar ke Mekasan lagi epatoro Kayak bulan tar ke Mekasan ning seminggu. Dadi senak-kanak gelek epatoro ke serah dulgani. Maka dulgani riki nyoro kanak-kanak seumur 7 tahun. Cong apa jang guru cong. Apa jang guru. Mbo kulo camain. Maren senika. Niki kocak wadi. Wal musta'ir orang sing ngincem, dak remah ngincem nak kanak. Anika mana bikin ngincem budak kan bisa ngincem. Musta'ir nih artian orang ngincem. Misalkan dulgani ngincem bu dan gula. Ngincem bu dan gula. Bu dan gula nih kaki umur 6 tahun. Ngincem dulgani. Karena bu dan gula nih ke bada dulgani, maka dulgani deki wajib merentah ke bu dan gula nih ke kangkui apa jeng walaupun qadha. Niki kocak musta'ir. Jadi sekapin nih kepi ayat murah wajib merentah kullun nikah. Sekapin nikah ring tua, orang sing nerima wasiat, pengasuh anak yatim, orang sing nemu anak, sandi budak, orang sing nerima titipan, orang ngincem, maka wajib merentah atiflah dak ka anak, dak kena kene bisolati kalaban asolat, bisolati kalaban asolat lisabin ekandi umur 7 tahun. Kenapa? Karena mula umur 7 tahun biasa mumayyiz. Minas sinina dari banyak-banyak tahun. Ai ba'da istikmaliha selastarena sampurnana sab'u sinin. Jadi mungkin umur 6 tahun setengah kita wajib lagi. Tapi mun lepas umur 7 tahun wajib. Fala yajibu maka tak wajib al amru panapah nyoro qabla ijtima'i sab'i wa tamyiz. Qabla ijtima'i sab'i sebelum ma akumpullah umur 7 tahun wa tamyiz ban mumayyiz. Bisa ngakan tibi, nginum tibi, ban akela tibi. Lemang kena kana ketina patan umur belum tahun tapi ki duleung. Kasa mun pak tibi aro bisa nyatana. Cuma ring tuana lah duleung senika. Berarti ka semayyiz bakun. Wala yaktasiru banta ngalak cukup alwaliyu pasirah wali alwaliyu pasirah walina ring tuana ala mujarradil amri atas malolona nyuro ala mujarradil amri atas melolona nyuro bal bali ma'at tahdid asartana iyan cam ala tarki sholati atas ninggalaki sholat ala tarki sholat di atas ninggalaki sholat. Dadi ring tuana geni kepene kon nyuruh melolo. Tapi ancam boleh. Mun tak bojang marin gentongan iki. Kan gentong ancaman. Dadi bene kon nyuruh bojang pas sembuh. Dadi soro boleh ngancam. Mun tak bojang iya col kelem saumur marin ya. Intine ancaman-ancaman nikah. Ala tarki kaaya ya tawa'adahu kaaya tawa'adah akatia saupamana ya tawa'adah ajanji atau ngancam hu pasarah ya wali hu dak kaya tifl bima kalaban barang yukhawifu sematako panapa yamma yukhawifu sematako panapa yamma hu dak kaya tifl idza tarokah nalaikan ninggalaki pasira tiflun hada kaya salat dadi iancam ngangku hal-hal saya kata aku beni hal-hal saya kelebur cong mun tak bajang beri bakso marin iya jan tak bajang lagi
Jadi ancam dengan kui hal-hal saya ikat aku benar kena nikah. Wa yudrabu bani bokol ay pasara mumayyiz ay al mumayyizuh pasara nak si mumayyiz ki buru wujuban kalaban wajib alaman dzukira atas orang dzukira seampone sebut pasalman. Jadi wajib orang-orang saya sebut ki buru wajib nokol seraan sebut ki buru reng tua orang nerima tetepan pengasuh orang nemu orang sandi budak orang ngincam budak kasa wajib mokol ala tarkiha atas ninggalaki salat ala tarkiha atas nokol atas ninggalaki salat dorban kalaban pokolan ghairu mubarrih seta mabekas seta malampet bani pas ngelaki osok kayak potong kapi kayak gila haji lain dia padan ban reng lake nokol reng bini jadi reng lake ini ka oleh nokol reng bini tapi langkah-langkahnya langkah ketiga tuh baru mukol. Saya dibagi ulama cara reng lake nokol reng bini ini ngelak siwak dah kama siwak lanceng kesekelan senika tekuk pun tengah nah pas tokol laki biane kah senika sakit kan tak kira sakit cuma bekasnya kan sakaate senika nikah aku cak pukulan cinta kena jadi pukulan kena nikah jadi pukulan macam beda pukulan cinta beda pukulan had beda pukulan takzir pukulan sanksi lah saya kanton nikah saya kena ben ke bini nikah pukulan takdib pukulan cinta senika pukulan kasih sayang kita ban orang azina pas erojam guys ini pukulan cinta pukulan had li ashrin ekande umur 10 li'annahu madhinnatul bulugh li'annahu kana saungkuna panapa asyar madhinnatul bulugh panikah tempatah orang belik karena mun lebih dari 10 tahun nih biasa orang ini kapon belik karena belik nih bisa yokor kalaban mato manih sanika fayajuzu maka kenging darbuhu panapah nokol nak kena gini fi asnail asyirah i pertengahan umur 10 tahun jadi walaupun tak lengkap 10 tahun jadi umur setengah tahun senika bisa boleh tokol manabi tak sholat nah apa dalillah wal aslu bantining dalil fi dzalika dalam kadisa dabu saya pokol ben perintah ben semacam bagi buru qauluhu panika dabu na Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in muru merintah tibin kapi wahai orang-orang sandi anak auladakum dak banyak-banyak anak tibin kapi bis salati kalaban asolat wa hum ban halatining auladukum abna'u sab'in panikah banyak-banyak saya umur 7 tahun wadribu ban muqalati bin kapihum dak kaya auladukum alaiha atas salat mun sumpaman tak salat pokol wahum ban halatining ya auladukum abna'u ashrin panika umur 10 tahun wa farriqu ban ami saati bin kapi bainahum antarana auladukum fil madaji'i dalam banyak-banyak tempat tedung fil madaji'i dalam banyak-banyak tempat tedung. Tadi ini keperintahan Kanjeng Nabi mun umur 7 tahun pakon asolat. Direng tuanan diki senyuro. Ketika sebelum mun tak salat pokol wa farriqu bainahum fil madaji. Artinya mun sumpaman sampean ku aku andi ale atau andi anak laki bini dari kini ken ini bolong mulu sakasor tapi mun la umur 10 tahun pesa selake wa kamar deje sebini kamar lao jak bolong di dalam setungga kamar ngerti nah ini ke aturan pada nikah santri pada kia mun bisa antara situng santri ben santri selain jak sampai nempel
mun tedung. Lebih tak kelombion. Tako ya tako. Jadi nikah benikor berlaku ka nak-anak melolo ki kareng dewasa jan berlakuan nak-anak ini umur 10 tahun nih bakon bukan apa esa ani ke benda apa esa ben serena bentar ya nah saya bakon apa esa apalagi ben orang lain. Jadi harus berdebatas lah minimal. Lambat tinggal waktu bulan untuk Cianjur kan setiap orang kan saya kasur. Setiap orang ini kan ning kasur ning kasur situng. Abada nak kana dua bolong tedung bola kuntoran langsung. Kasaumin kasaumin akati pasah atau ko saya mampu pasarah ya sob tiflun kuda kaya pasah. Jadi benikor esoro asolat melolo, esoro apa sah boleh. Nikah umur 7 tahun, cong apa sah cong yuk. Laku apa sah. Nah, nikah. Nila umur 10 tahun kita apa sah, empopo nikah. Bi alam tahsul lahu bihi masyaqqatun. Bi alam tahsul kalaban ko tu tak ngaselaki lahu ke anak-anak nikah. Bihi kalaban sebab pasah masyaqqatun panapah kamasyakkatan. La tahtamilu adatan, la tahtamilu saya tak bisa nangkung, la tuhtamal saya tak bisa tangkung apa ya masyaqqah adatan ilm saupamana. Wa illam tubih at-tayammum, wa illam tubih ban sanajan tak ngauliaki apa masyaqqah at-tayammum dak katayammum, at-tayammumah dak katayammum. Jadi nak kena kene nikah benikor esoro asolat melolo. Tapi soro apasa. Tapi soro apasa kenikah manabi tak terjadi masyaqqah. Jadi mun sumpaman nak kena gini nikah apasa misalkan umur 7 tahun deki umpah apasa pas cebok penyakit anu misalkan sumpaman jan dokter. Ya ampun kada senikah. Atau mun sumpamana apasa pas elang ke gigi sumpamana ya. Cak apasa kada. Wa illam tubih at-tayammum walaupun masyakat nega tak sampai ngoliaki tayammum. Napa saya ngoliaki tayammum? Inga misalkan kolen alotak misalkan. Kolen alotak. Kole ini mun alotak kan orang ini ngoliat tayammum. Lah sumpah mana? Napa masyakot ni harus depak ke tingkatan nikah enten tak usah. Jadi tak usah nak ini mun apa asal kipas kolen alotak senika. Sampai ngoliaki tayammum enten tak usah ngani. Cuma masakoh ringan ya oleh tak pasas nikah. Mana bina nak kena ni. Wajibu ban wajib alaman atas orang marro sampun kalebet pasreman sereman marro nikah ya wali orang sedemu anak orang senjam titipan pengasuhan yatim kebi nikah wajib nahyuhu panapa nyege nak kena gini nahyuhu panapa nyege nak kena gini anil muharramati dari banyak-banyak keharaman anil muharramati dari banyak-banyak keharaman wa ta'limuhu ban ngajari ya tiflun wa ta'limuhu ban ngajari ya tiflun al wajibat dak ka banyak-banyak kewajiban al wajibat tidak ka banyak-banyak kewajiban wasairos syara'i ban ngajari dak ka sakarena banyak-banyak syariat kasiwa akati asiwak wa huduril jamaat ban hadir dak ka berjamaah wa huduril jamaat ban hadir dak ka berjamaah thumma in balagha rasyidan thumma in balagha lamun balik pasarah ya nak kanak kini ka rasyidan dalam kebadan penter intafa dzalika anil auliya intafa maka ilang dzalika panapa kaisa kewajiban anil auliya dari banyak-banyak wali nah au safihan atau belik dalam keadaan safih tak normal fawilayatul abi maka tining kekuasaan reng sepolake mustamirratun panikah lanjut
fayakunu kasobi, fayakunu maka bede pasirah safi kasobi akati nak kana kene, kasobi akati nak kana kene. Dadi sekabina wali kini kah, wali ni kah benikor andi perintah nyuruh nak kanan asolat meloloh, benikor nyuruh apa sama meloloh, tapi harus nyegah dari perkara-perkara haram. Jadi mun nak kana kene umur 7 tahun ngiyo lah jong haram cek ngico. Lah jong cek aku orang jong dosa jong. Ini harus ia ajari ngak kenikah. Ia ajari dak remen nak kana kene nikah ajewi larangna Allah. Boleh harus ia ajari kewajiban selain ia ajari asiwak, ia ajari hadir berjamaah, ia ajari hadir berjamaah, ia ajari asiwak ben semacam. Lagi mun sumpamana nak kana kene ni kesepek belik pas dadi orang senormal, ya kewajiban segala geger pasan senika. Tandi kewajiban boleh senika. Tapi mun sumpamana umur 20 tahun sudah belik tapi safih tak normal. Tak normal. Ngak gila misalkan umur 15 tahun, umur belik 15 tahun pas kita normal, maka wilayah reng tua nak sepakun. Artinya nak kana seumur 15 tahun nikah iangkep nak kana kene pakun senikah. Iangkep nak kana kene. Dadi alapona apa boy lemelia ben semacam maka sah nanti izin dari reng tuana. Ni kayak kocak kekuasaan reng tua pakun. Biti ngak sambian nikah. Sambian ni kan belik bon. Pada hakikatnya reng sepo ni ketandi kekuasaan kesambian kangkui na bagi anafako ben semayang tandi kewajiban bon. Pada hakikatnya nih kan sampean ni bisa kerja, tapi kebetulan sampean ni nyari ilmu, maka beda dari reng tua senika. Ngerti? Wa ujratu ta'limihi alwajibat fi malihi wa ujratu ta'limihi bentining ongkosna ngajari nak kena gini alwajibat sebanyak-banyak kewajiban fi malihi iyar tanah sobi fi malihi iyar tanah sobi. Nak kena gini umur 7 tahun ya jadi ngacing beka makilang keren nih kah usaha bejer usaha ongkose. Ongkos ni ngelaki dari serah dari sepona tan ngelaki dari andi nak kena kenikah. Jadi mun nak kena ngene nikah andi bese berarti ongkosnya ngelaki dari andi nak kena kene kenikah. Mun sumaman tandi fa illam yakun maka lamun sobu fa illam yakun maka lamun tada fa alal abih maka atas reng tua lagi ya mun tandi bese an kenikah maka kewajiban ngaleka ndin apaan basan. Mun apaan tandi bese dia summal maka kare-kare embuun deki se pareng senika. Mun tidak boleh cemaki. Wa yukhraju min malihi wa yukhraju ban keluar min malihi dari artanah nak kena kini ni sobi ujrata ta'limil Quran dek ka ongkosan ngajari Al-Quran wal adab ban banyak-banyak akhlak. Dari mah hukum ngala gajian dari ngajari Al-Quran oleh menurut ulama salaf ni kata oleh haram. Tapi menurut ulama mutakhirin anikah oleh bahkan teti wajib. Anapa? Pola namun orang nikah tak bejer ngajar Al-Quran, saya ngajar deki sibuk ban se alaku ban semacam. Jadi pada hakikatnya nih sejatinya nikah mak kailang geren gak sah patut untuk disantuni sedekah. Bonce wajib nikah. Mun ngalak debun mutakhirin nikah wajib nikah. Kenapa? Mak le mak kailang geren gak sah fokus dek kanak-kanak saya ajari. Reng sepo ngalaki obeng ka sedekah mandiri nak kena kene gini kah? Nak kena kene gini kan di celengan di sempenan pareng lagi ke mak kailang geren nikah. Saya ngajari alif ba kasa karena kasa ngajari hal-hal yang wajib, ngajari sholat, ngajari baca Al-Quran. Mun orang tak bisa baca Al-Quran tak sah sholat deki dari masih baca Al-Fatihah.
Al-Fatihah rukun min arkanus shalah. Man lam yastati al-Fatihah, saya tak bisa al-Fatihah, fa alaihi ayata'allam, wajib ajar. Nika. Wal adab, ya, ben ngajari akhlak. Kazakati akati zakat anak kene nikah. Wa nafaqatu mumawwinihi. Allahumma sholli ala sayyidina wa nafaqatu muawinihi ban nafaqonah orang seabantu nak kene wa nafaqatu mumawwinihi ban orang benafaqon orang seabantu nak kene kah arti mun beda pembantu nalaki dari nak kene kah wa badal mutlafihi ban kentenah seerosak nak kene dadi mun nak kene ka arosak dinureng pesan orang ngirai care misalkan darma gente dari artan sel dari artan nak kini kamu nanti bese mun tadi bese minpaan fa makna wujubiha maka tining makna wajib ujrah fi malihi panika bedening artanah nak kana kini fa makna wujubiha fi malihi fa'il bedah ibudi khobar fa makna maka tining makna wajib ujrah fi malihi ning artan nak kena kene subutuha panika tepah ya ujrah fi dhimmatis sabi dalam tangkungna nak kana kene maka nikah bulan sampeyan masuk ke pembahasan sekilas tentang akidah karena beliau nikah bahas wa awwal wajibin alal aba ta'limuhu lanjut wa awwal wajibin bantining lukeluna kewajiban minal maqasidi dari banyak-banyak tujuan ala kulli mukallafin atas sakapin orang mukallaf min zakarin dari orang laki wa unsa ban orang bini ma'rifatu kulli aqidatin panika harus ngauningi sakapin aqidah bid dalilil ijmali kalaban dalil umum بالدليل الإجمالي كلبن تل الأمم ويقوم مقام ذلك ويقوم بنcu menang مقام ذلك dalam keadisah tempat keadisaya dalil ijmali ma'rifatuhu padapah ngauningi Allah Subhanahu wa taala ngauning nah ya orang nikah mukallaf hu nikah belagi mukallaf ma'rifatuhu panika oning mukallaf bil kashfi kalaban ngauningi langsung kasyaf buka sang Allah Subhanahu wa taala. Dadi cepon pertama kali kewajiban kagulaban sampeyan baik selake ataupun sebini harus ngauningi aqaid keyakinan oning ce Allah ni kabede oning jaring Allah Subhanahu wa taala ni ka maha oning ce Allah Subhanahu wa taala ni ka maha kaya ben semacam harus ngauningi sakapin kenikah wal ma'rifah napa saya kocak uning wal ma'rifatu ban saya kocak uning jazmun panikah ayakinaki ajazmun panikah ayakinaki bil aqaidi kalaban banyak-banyak keyakinan mutabiqin sesuai lil waqi'i dak kekenyataan lil waqi'i dak kekenyataan nasyi setimbul an dalilin dari dalil Allah bada napantan bada apa dalil Allah bada badan alam kenika ini kayak kocak napa sesuai keyakinan ni kan napa sesuai kenyataan maka ini kayak kocak iman. Jadi jazmun artinya keyakinan. Fa kharaja maka keluar biha kalaban ma'rifah adz-dzannu panapa dugaan. Menduga adanya Allah berarti tak yakin kafir. Wasyak ban boleh ragu Allah beda panja ya kafir. Karena tak yakin wal wahm tahu 20% cerak beda cerak keng semaan kata ada Allah deh kafir
Dia harus yakin. Fil aqaidi dalam banyak-banyak keyakinan. Fa inna sahibaha, maka orang seandi dzan syakwah munik kafirun panik kafir. Makanya sebutake dalam Al-Qur'an kasah alladzina yu'minuna bil ghaib. Padahal sampean ini kita pernah ngabas Allah kan seningan. Tapi kulaku ning akhirat ning swarga wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa awwal wajibin bantining awal kewajiban minal wasaili dari banyak-banyak wasilah kangkui ngauningi Allah Subhanahu wa taala an-nadharu panikah ker mikir. An-nadharu panikah ker mikir. Wa huwa bantining nadhar ayata amala panika kotu ker mikir orang pasara orang bifikrihi kalaban akala orang kalaban pikirna orang fil masnuati dalam banyak-banyak ciptaan fayastadillu maka ngalak dalil pasara orang biha kalaban masnuat ala wujudis sani atas bedenah se aciptaaki wasifatihi ban banyak-banyak saya fetah ya soni teti dari ciptaan Allah beda langit beda bumi mustahil beda tibi berarti pakun beda saya mabeda tidak lain dan tidak bukan itu Allah. Fayanzuru fi ahwali dzati fayanzuru maka ker mikir pasera orang fi ahwali dzatihi dalam banyak-banyak kebedaanna zat ya orang kenikah wa ma ban barang istamalat saamengko panapa ma alaihi istamalat saamengko panapa zatuhu alaihi atas yamma min dari sam'in dari pengiding wa basarin ban penglihat wa kalamin ban benta wa tulin ban lanceng wa umkin ban dalem wa ridhan ban rida wa ghadab ban tukah wa bayadin ban pote wa humratin ban mira wa sawadin ban celeng wa ilmun ban oning wa jahlun cepet gelu kena min sam'in dari pengiding ubasorin ban penglihatan kalam benta tul lanceng umkun dalem ridha rida wadab tukah bayat pote umroh mira sawat celeng ilmun oning jahlun putuh waladzah benyaman alam sake wa ghairi dzalika ban laina ka disaya mazkur wa ghairi dzalika ban laina ka disaya mazkur wa mimma dari barang layuh so setak bisa ibitong layuh so setak bisa ibitong tidak guna beliau kita ni kekir mikir kebedan abad ni kah. Jadi gula ban sampean ni ke bisa ngiding, bisa ningale, bisa benta, bisa beda selanceng, beda sepande, beda nafah sihir lohir, sedelem ni kah. Kadang gula ban sampean ni ke rida, kadang tak rida, kadang ni ka tukah, kadang seneng, kadang beda saya bernana pote, beda saya berna celeng, beda saya berna koning, beda saya putu, beda saya penter. Beda secerdas bertinglang akan jajan nyaman kadang pae ya kadang arasa sake kadang arasanya nyaman dan nikah sekapin nikah lu arah apa mak dia ya berarti nikah menunjukkan badana Allah karena mustahil orang nikah sake nih sake lu siapa sama sake pakun beda saya pada depan Ibnu Tufel kasakna saya ngauningi Allah tanpa lebut kitab. Lebut kitab enggak nikah, mikir enggak ke nikah. Wa kulluha bantining sakapinna kain toh ya sebede ke nikah mutaghayyiratun panika abauba mutaghayyiratun panika abauba min adamin dari tada ila wujudin dak kabada. Wa bil aksi ban sebalika Kela asalah tak tahu makin tadi tahu. Le nikah auban nikah menunjukkan bahwasanya boleh ban sampai nikah abauba. Berarti mun abauba pakun beda sema mau fatakunu hadisah fatakunu maka beda panapa ya kulluha
hadisatun panika hadis. Nah, apa artinya hadis? Beda sama arina tada. Salah tada was beda. Wahia bantining ya kulluha qaimatun panika beda bizat ning zat tegulaban sampean. Jadi sakapin nikah samun basor kalam tul umak nikah beda ning gulaban sampean. Lazimatun laha, lazimatun sa'ana tepeh laha da kaya zat. Sampean aja lagi dengan teki. Oning jauhar ban arot sampean. Nah, apa jauhar? Perhatikan. Beda jauhar, beda arot. Jauhar nikah sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Ingat nih, jauhar. Ya jauhar. Bismillah. Nikah jauhar. Perhatikan. Iya jirim arotullah. Perhatikan. Ada lanceng berempat sentir ya. Iokor kan senika. Berarti lanceng ya 10 senti. Perhatikan. Lancengan apa nikah? Nikah lancengan apa? Nikah ibu lancengan apa? Lancengan kopi. Ini mah lancengan. Lancengan nikah mah cekak kantok. Napa bakun? Lah ini ke kocak lazim. Kocak lah lazim. Artinya lazim ni tak bisa pesa. Ngerti? Coba lancengan sambian ni ke beri gantoh napa nempel? Bagus. Mangken berna nikah. Warna berna nikah termasuk saya berdiri sendiri atau saya enten. Enten kan? Karena sampean tak bisa melihat warna kecuali ada zat, ada jauhar. Berarti nikah jauharna, nikah kain nikah. Warna yang menempel. Sampean tak bisa melihat warna tanpa bernikah. Ngerti? Nah, dapuna beliau enggak napa sebeda gulaban sampean, sifat ridho. Ridho nikah jauhar napa arot? Arot, karena tak bisa sampai melihat cinta aja dan tibi senika tanpa ada jasad. Berarti jasad gulaban sampean nih kayak kocak jauhar, Lah nikah sifat nih kayak kocak arot. Arot nih selalu bersamaan dengan jauhar, tak bisa lepas. Karena perhatikan, karena sifat nih kaki, sifat nih ke aba-uba, sifat nih asal beda pas tada, berarti sifat nih kan selalu nempel ke jauhar. Beda kaidah mulazimu syai la yanfaq anhu. Artinya namun se'alazim dak ke barang berarti barang ini termasuk. Karena sifat ini ke hadis berarti zat gulaban sampean pada hadis. Ini ke artinya wahiyah lazimatun lahu. Laha. Wa mulazimul hadisi hadis. Bantining se'ana tepe ke hadis, hadisun pane ke hadis. Jahlun ban ilmun kan saya pada gulaban sampean ki puru asala butuh mangken launi lah sifat jahlun bak bisa sampean nikah ngatela butuh tanpa berdoreng tapi kan berarti butuh ni selalu nempel karena butuh nikah hadis butuh nikah nempel ban zat gulaban sampean butuh ni hadis berarti gulaban sampean sedat ni apa baki hadis karena qaidana mulazimul hadisi hadis saya tepe dak ke hadis maka hadis kia ambu sampai ke titik sedikit. Wadzalika bantining ka disah dalilul iftiqar panikah dalillah butonah gulaban sampian ila sani'in hakim dak ka saya zat sa ciptaaki hakim saya bijak. Wajibul wujud nikah insyaallah nyaman nikah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Padahal ki urang mulai mau gula make pas nambah 2 jam maki makin ngengak nikah.
Lebih saya mungkin. Ampun nak. Ilan. Mungkin mun bahasa apa kasa? Mun bahasa Arab tak siap sampai 2 jam 3 jam. Mungkin sejam aja aja. Karena gue nih 3 jam ngajar bahasa Arab nih kak. Lah. Saya kuat kor sebun. Mun 3 jam nih kena. Keng mun aji kitab pas saya ngaji gak sedung atau 2 sini kak. Pas semangat kebi. Nah nikah biasa main 4 jam. Gue pernah ngajar pal tuting. Nih di kol 10 sampai kol 2. Ngajar lu bulusul. Saya ngaji nikah ketelu orang tak iki ketelu orang. Lem-lem. Mangken nih boleh seneng Cianjur kebi. Lem-lem lah karena kanan senika. Pas suka ngaji. Seteng bode Solo. Pada alim kia. Dadi ngaji lu bulusul. Mulai dari jam belajar nih ngatang kol 10 kena. Mulai gula. Oleh sejam tak kerasa. Sejam pun tak ada. Dober pun tak ada. Lanjut tak ada. Asli sampai kol 2 sini. Kol tengah kol 2 nih. Inti nak kena nih tak pernah tobuk sini kan. Ingat nih kena. Mun lah kodong nak kena kasa leburnya ilmu sini kan. Gaga. Kibon. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi wafiqni